কালবৈশাখী ঝড়ের পাশাপাশি ধলাই জেলা জুড়ে চলছে ব্যাপক বৃষ্টি। বিভিন্ন স্থানে গাছ পড়ে বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে গেছে। অনেক জায়গায় বাড়ি ঘরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লাগাতার বৃষ্টিতে কমলপুরের সীমান্ত গ্রামের চাষের জমিতে জল জমে গেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিটি মহকুমায় নজরদারি রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানান জেলার শাসক বিবেক এইচ.বি। তিনি জানান, জেলার 4টি মহকুমায় ক্ষতিগ্রস্ত 305টি বাড়ি ঘরের জন্য প্রাথমিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কমলপুরে 2টি অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। প্রতিটি স্থানে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। काल बैसाखी का बारिश हो रहा है 2 दिन से। तो हमारा भी चारों सब डिवीजन में बहुत सारा बारिश हुआ एंड देयर हैज़ बीन मेनी इंसिडेंट्स ऑफ डैमेजेस टू दी हाउसेस और बहुत से ट्री फॉल्स हुए हैं। तो इसको लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन के डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स को एक्टिव किया गया है एंड हमारा जो इमीडिएट रिस्पांस टीम्स है उसको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है और हमारे जो 24/7 कॉल सेंटर्स है उसको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है फॉर एनी ग्रीवियंसेस उसको रिड्रेस करने के लिए।